up guys? Today is my best friend shop opening, Racing Z. Rushing balik ke KL dalam 2 hari je. Malam sampai hari ni pergi ke dia punya event, balik. Lepas tu after that 4 hari aku akan datang balik lagi disebabkan TMCS Diecast punya event.我知道，我在那边看到了。他的笑，笑，tak telak tak 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 telak tak tak。有冇我仔啊？有我仔啊？很少啊。少，幾我仔啊？幾我仔？Hang on， 完啦！对，这个姑姑的这个。喂，新的东西，安排。丢令啊！Wow guys, ratus-ratus orang dekat sini yo. Happy. Aku berasa happy bagi kawan aku. Kita create itu apa dia? Banner untuk suruh semua orang datang dengan ChatGPT lah. Yang aku boleh letak dekat sini. Aku create ChatGPT. So dia punya expectation dengan reality memang sama. Banyak orang. Sebab korang tengok dekat Racing Z ni, actually dulu dia adalah dekat sini. Bertentangan saja. Sana kontrak dah habis. Lepas tu mereka terpaksa pindah ke sini, okay, dekat PJ lah, depan saja. Sini mereka beli terus. Lepas tu mereka convert dan renovate. Dan mereka ada bagi Adrian, kita JP Origin, satu slot untuk letak barang dekat sini. So kiranya macam kawan-kawan baik lah. Lepas tu next time kita nak order barang kan, macam steering, rims, kita hantar dekat sini yo. Senang sedikit. Racing Z. Sebab dia punya opening, korang tengok ada logo JP Origin dengan Wishlist project juga. Tapi kita tak ada share dekat sini. Kita cuma kawan-kawan lah. Happy saja. Sebab dia punya boss punya orang pun sangat baik. Kawan baik kita lah. Bagi korang tengok dia punya crowd. Banyak tau. Aku sekarang ni recording dengan menggunakan Insta360 Luna Ultra. So zoom times 12. Zoom out. Kenapa Jose ya? Good lah. Tengok mereka bawa main punya kereta, McLaren lah. Ni Tesla ni. Ni Tesla terkenal tau. Ni Tesla Adventure Horizon. Ini partner I punya Mini Cooper. Lepas tu ada Ferrari, Taycan. Misalnya kereta aku tak bawa main lah. FL5 sana. Sini semua FL5. Next time korang kalau nak servis tayar ke, boleh datang sini lah. Ataupun servis kereta, tukar intake ke apa-apa kan. Selain itu actually Ford Stream lah. Ford Stream kalau korang nak boleh cari aku. Lepas tu aku akan hantar dekat sini juga. Masa Ford Stream dah siap. So tayar semua korang pasang dekat sini lah. Senang sedikit. Hello. Pinjam dia. Ni hao. Big Boss 说datang。这一次这样多年以来第一次。那间没有啦。因为这边是我们自己的，做得比较干练一点。你睡得醒哦你啊？昨天破几点？3点半。6点啊。Team no sleep。No sleep 啊。Team no sleep。Good 哦。他的 carburetor OK 过。太年轻。gasket 还 OK 没有漏水。dyno 了，那个 graph 出来 OK。OK 有啊。你去跑啊？但是我看他跑有蹲的哦。那个是 normal， 你会 stop 的吗？看到没了？给我仔啊！给我仔，迟到啊！Nah ini tolong I buat exhaust
CTX exhaust. Kalau tak ada dia, IMX Skyline susah. Oh. Jom kita pergi scam ice cream dulu. Coklat ada? Coklat ada? Sini ada. Okay, thank you. Orang datang tanding, keep on datang saja. 你们要忘记哦，可我再放在这边给人家看。是吧？看到没？下面，晚上了。Alright guys, opening dah semakin ramai orang balik dah. Dia start daripada pukul 10. So ini adalah Racing Z lah, kedai kawan baik Adrian. Lain kali kalau korang nak servis kereta, sport rim, tire, servis, maintenance apa-apa, kadang-kadang Adrian sebulan akan balik dekat sini satu kali juga. So kalau korang area KL, PJ, Puchong, boleh datang sini support. Alright. Bye bye 我回啊，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜啊，John，回啊，拜拜 See you next time。拜拜，拜拜，走了。下个礼拜见，我的 ID。拜拜，下个礼拜见，哦，4天，拜拜。OK 啊，拜拜啊，拜拜啊，多5天见。啊 ，OK。